أعوذ بعزة الله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المبعوث ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. nisangana sumura fe fulini tanu amba kren ka di radio hornya ala menjere joglu bema maliko no hake za fata se maliko kanama Muhammad be ki sogambe anga fin turkalala ke ka suganti ta na funi ko siraka ika bato nyeni ni siraka ode bena radio hornya ma amba ufo ka barkada radio hornya binaka bi anja bala benbe bako jigroni mangrutuma ambi imeblu mul khairi baw mo kona sanfe kauna soro nega juru sirafe oye 2072 1161 mokan bi olon vla ani flata ani kele bi oro ani kele fin kolon so sira ye bi konanto to mina ni murumuru fin shuru 90.4 MHz foli bi kren ni sangana hadi la menjero jokulu kelengena bela jiralema bidam na kabini anga jamana atake bunda so la furwa chake bunda so ni furwa chake baw kenre chake bunda so ni kenre chake law au krengren nimbe ne sumada fe foliye foya fo au ka chake dagawla ka fo ka barkada ko foli krengren sa ka di anga jua fe kono lawla jua fe kuma bana nchini jago kuma ba ke bana nchini ke ba ka fuli krengreni di uma alanya tiranya ba ukoni kezalika anga tungarankiu jamana demu ni magwanta ata jamana kokan kaseka ta dari menyini ke kana faso bonogola fuli belebele di uma fo yan fu sigiro la tungana ona yolufu ami fuli krengreni saka di anga shego yerema ananga get spiritual la Sheikh Marsi du Kulubali ni oye faruku ambi belebele info ni ka barkada aka wuli ka jola anaka chesirila jamana nyimbi se ka basi kitugo na jamana don wolu be se ka kisi soro tugo mina amba fu anaka dimba bela jele kaldo donka ka do ina fe shini kenan labanyu mala ko di an islame umma tono ko fesa ka boyi ambi anga dine nyama klingre na bela jele fu ka islame ton bela jele klingre ne so mada fu foliye awa sawte minen ko fe ka boyi limanaw ambi aw hakli jigen ka fo ko biye jumai bijuma bena islamaya sankalu gale no muharam kalo dogo jomna kalo ambi o klem kan shegi nabi ala kiraka hijra alayhi salatu wassalam o samba klini kemenan ni binan ni nani bijuma bena oma bajira ka fo ni kalo fene sembe akunche roma o nala yan shijo ka shini sibiri kono fitri enfant wati ula anyine nembe aslame bela jelen fe ambe ka jega ke kalo kura nyini baye nala ke ko mamu garjiga duna ayelila ika knafuni la se alla se rola chomina jamana dembela jedem se ga bo knafuni kalama ambito ko foka tan nga sigin saka na ka wati bela jelena kalo kote makilen kuna duni commission de lune mo dama kuna duni te radio hornya mau dama kuna duni te islamia kalo kan do bala islamia bela jelen fe be kan gi chesira nyini na sana na wati bela jelena ma do bse kaye ko mi na fo bete se kaye o ne mi ya ye ikase kala dona like na funi bse kala sero na kala dona like chogo mi na funi bse ka jensen bela jelen ka se ka bo kalo ko kalama o koni nyini nembe islamia bela jelen fe chefra msu ka demsen fra makoro baka fa ba kono hake za to dawla wa region cercle a klinglena bela jelena ni ala sonama o kuma la fe shini sibiri inshallah kalo na nyini bijuma kelen bena nanzara san fene kalo shegina kle mugan woroma san bafla ni san mugan fla nabila isa alayhi salam alayka bangeli o san jate dala
an ko ma ka fɔ vendredi le 26 août 2022 bi juma bɛnna o ma. Ka sanga ni bi juma don kibaru kɛnɛ ye fɛn min an ka dabaji karamɔgɔw ye olu kɛn bɛ ka kalimu nu su daba la ni ka u sɔnni sigi kunnafoni kan Mali kɔnɔ hakɛza ka taa se Mali kɔkana ma. Nka yɛlɛn sanga kelen dama de kalifalen bɛ an na sani ka taa se o sanga kelen dafali ma. N'aw tulo garijɛgɛ kɛra min ye jamana kɔnɔla kunnafoniw na hakɛza fo ka taa se jamana kɔkana kunnafoniw ma, aw bɛna bɔ k'o lasɔrɔ aw ka don kibaru kɛnɛ kan sisan. Ne buna fu don kan kɛnɛ kɔnɔ ka fɔ aw ye k'aw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan sɔgɔmada in na. Awa sa n'an donna don kibaru kɛnɛ kɔnɔ bi sɔgɔmada in na ni ne ye sɛbɛnfuraw larawe n bɛ gale kan tɛgɛ don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma Sijo Tamani. Sijo Tamani ale kumalen bɛ a ko an ka taa Banɲangara. N'an taara Banɲangara cikɛlaw kɔni kɛn bɛ ka tulo bɔ bi ko ka sababuya kɛ awa bamanciw ka waleya ye ko kɛn bɛ sababu ka gɛlɛya caman don yen cikɛko la. Kunnafoniw kɛn bɛ ka walawalali kɛ nin na sɔgɔmada in na an bɛna min kɔnɔ kuma da aw tulo kan. Ezali gawo tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen halisa kunnafoni an bɛ to a bɔlɔn kɔnɔ. Ne bɛ ɲɔri kun ka segin ka n tɛgɛ don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye min ni an ko ma ko awa malijet.com ma ale kumana journal Le Pays o de bɛ ka lakali Mamadu Jara ni ale ka tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn ye. A ko cogo di? A ko mandat d'arrêt international dara Mali awa jamana fanga maraba kɔrɔ dɔw kan. Mandat d'arrêt yɛrɛ ye mun ye? N'a dara maa min kan a bɛ mun de ɲini fɛ? Sabu ko n'i y'a mɛn mandat d'arrêt o bɛ maa de suit maa min tɛ jamana in kɔnɔ, maa min bolo n'a fa jamana kɔnɔ, a kɛra bolili bolo ma o, a kɛra awa sariya y'a nɔ minɛ k'a sɔrɔ a tɛ yan de o. Ko mandat d'arrêt b'o tigi de kɛrɛnkɛrɛn. O kuma la fɛ n'a dara maa min kan o bɛ jamana min kɔnɔ o tigi kan k'o bila ka na. Mais munna anw ta tigɛ awa jamana anw ta bɛ jamana min kɔnɔ k'o tɛ ka sɔn k'olu bila ka na? Yalima ŋaniya juguya de bɛ jamana in kɔnɔ ka ɲɛsin Mali ma waa tari jumɛn don? Kunnafoniw kɛn bɛ ka walawalali kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. Ezali gawo tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen halisa kunnafoni ne bɛ to a bɔlɔn kɔnɔ ko kura ka ɲɔri kun ka n tɛgɛ don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko kuluba.com ma. Kuluba.com ale kumana Loyi Orise ni a ka awa nɔbila sɛbɛn ye Journal Démocrate Mali kɔnɔla la. A ko shisha interdira an ka Mali faamaw fɛ ko nka ko an ka faamaw yɛrɛ tun bɛ retard la dɔɔni n'o tɛ ko dafɛ jamana caman ye shisha kɔni bali ka min u ka jamana kɔnɔ ka kɔn awa Mali yɛrɛ ka awa balili ɲɛ a la. Kunnafoniw kɛn bɛ ka ɲɛfɔli kɛ nin na sɔgɔmada in na min na minɛ kɔnɔ kuma da aw tulo kan. Wa hakɛza tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen sa halisa kunnafoni an bɛ to a bɔlɔn kɔnɔ ko kura ne bɛ n tɛgɛ don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye min ni o ye Journal du Mali kunnafoni ale kumalen bɛ k'an ka taa Gawo. N'an taara Gawo a jirala k'a fɔ ka kɛɲɛ ni lakanabaliya fana wara kojugu ye. Gawo fura feere yɔrɔw n'o ye pharmacie ye ko fura caman de mangelen bɛ yen. Banabaatɔ mago bɛ fura min na awa u t'a dɔn u bɛna sɔrɔ cogo min. Kunnafoniw kɛn bɛ ka ɲɛfɔli kɛ nin na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. Hakɛza tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen kunnafoni ne bɛ to halisa o bɔlɔn kɔnɔlaw la ka n tɛgɛ don tuguni ni ka bɔ ni sɛbɛn ye min ni o ye malijet.com ale kumana awa min ye an ka sɔrɔdasiw ka kunnafoni cani bonaso kumalen b'a ka forces armées maliennes. A ko an ka sorofe kɔnɔ dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Jɛnɛba Sɛk. Ale bɔra k'a ka san 30 awa o sanga ko ɲɛnajɛ kɛ ko o nafolo la 100 sarala k'a 60 ta ka taa sɔrɔdasi minnu sara awa kɛlɛdaga olu musow n'an k'olu ma ko sɔrɔdasi furujabagatɔ muso minnu bɛ sɔrɔdasiw kɔ veuve militaires k'a taara dɛmɛba kɛ olu ye. Kunnafoniw kɛn bɛ ka ɲɛfɔliw kɛ nin na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen halisa ne bɛ to kunnafoni a bɔlɔn kɔnɔ. Ni n tora kunnafoni bɔlɔn kɔnɔ n bɛ segin kun ka n tɛgɛ don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko masculin.com.
masculin.com ale fɛnɛ kumalen bɛ a ko ɲɛ tan bɛ ko dutigi bɛɛ kan k'i janto la k'i kana to k'olu kɛ i den ɲɛna dɛ. Aha, masculin.com ko ɲɛ tan ko dutigi bɛɛ kan k'i janto la denfa bɛɛ k'i kana to k'o kɛ i denw ɲɛna n'o tɛ k'a bɛ lagosi se denw ma. Ale kɔni kɛn bɛ ka ɲɛfɔli kɛ nin koɲɛ tan in na sɔgɔmada in na ni waati ma kura an bolo an bɛna don min kɔnɔ k'a kɔnɔ kuma k'o da aw tulo kan. Nin ye bakurubaw ye sa sɛbɛnfuraw olu larawelen kɔ minnu b'a la n'olu kafarala ɲɔgɔn kan ni la kumabaw ye min sa n'an bɛna don kɔnɔ k'o kɔnɔ kuma sangalama ci aw ye to don kan o jalen na. Bunaufu don kan filɛ nin k'a fɔ aw ye halisa k'aw ka bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan sɔgɔmada in na. Awa sa ni an donna don kibaru kɛnɛ kɔnɔ o la sa sɔgɔmada in na sɛbɛnfuraw n'an y'o larawe galenan tɛgɛ donni ka bɔ ni sɛbɛn ye Marikulu an ka daminɛ jumɛn na koɲɛ tan ya ko dutigi bɛɛ kan k'i janto koɲɛ tan minɛ i kana k'i denw ɲɛna an ka gala ale la wa ayiwa basi tɛ n'Ala sɔnna ni n tɛgɛ don bi bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ale ma ko masculin.com ma o tɛ cɛman ye sa wa masculin o tɛ cɛ ya masculin.com n bɛ bɔ n'ale ale kumalen bɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ koɲɛ tan bɛ yen ko awa dutigi bɛɛ lajɛlen kan k'i jija walima denfa bɛɛ lajɛlen kan k'i jija ko koɲɛ tan k'e kana n'o kɛ i denw ɲɛna abada dɛ. K'a fɔ koɲɛ tan k'i kana sɔn fiyewu k'o kɛ i denw ɲɛna ko nin ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛbaw ye i k'a dɔn k'a fɔ denfa bɛɛ lajɛlen nɔfɛ an n'a fɔ ko denfa n'o tɛ n'an ko dutigiw maa dɔ ye dutigi i b'a sɔrɔ den t'o bolo ko cɛkɔrɔba bɛɛ yɔrɔ n'o fɔra an bɛɛ ye cɛkɔrɔba ye sa Marikulu tiɲɛ tɛ nous sommes tous des pères de famille n'est-ce pas nous on est déjà des vieux on est déjà vieux voilà ko koɲɛ tan bɛ yen ko denfa denmansa bɛɛ kan k'i jija cɛw ka sira kan k'an kana to k'o kɛ an denw ɲɛna dɛ k'a bɛ lagosi se denw ma sɛbɛnnikɛla o ka ɲɛfɔliw la a ko n'i ye jateminɛw kɛ k'a lajɛ ko denw ye sini ɲɛsigiw ye maa kɔni kumadɔnnaw b'o fɔ ko san bɛ tigɛ ka a kɔ to nkomi ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ bi denw de ye sini mɔgɔkɔrɔbaw ye bi den ninnu ko u kan ka lamɔcogo ɲuman na denw ka lamɔcogo ɲuman tɛ sɔrɔ fiyewu fo n'a sɔrɔ denmansaw ye lamɔ min kɛ u kunna denmansaw ka lamɔ kɛlen denw kunna n'o kɛra ɲuman ye a ka ca Ala fɛ o bi kɛ sini ɲɛsigi ɲuman ye den ma wa kɛzalika denmansaw bɛ lamɔ min kɛ den kunna n'o de ma kɛ sababa ye o de bɛ kɛ sababu ye ka lagosi se den ma i ka dɔn k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma a ko wa o caman bɛ sɔrɔ ko caman fɛ denmansa kɔni kɛli ka lagosi se den ma k'a bɛ ten i ka dɔn k'a fɔ k'a wele k'a kalan ko dɔw la koyi hali ni den sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ k'i b'a sɔrɔ a bɛ kan k'i jateminɛ e bɛ waleya minnu kɛ i bɛ kuma minnu fɔ i bɛ lahala minnu kɛ k'i b'a sɔrɔ den bɛ kan k'i jateminɛ nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na o kuma la fɛ ni kelen b'i kelen na ko dɔ bɛ se ka i bɛ se ka ko dɔ kɛ nka ni den b'i kɛrɛfɛ k'i k'i sɛbɛkɔrɔ janto n'o tɛ i b'a sɔrɔ den naani don nka kumadɔnnaw ko ten ko ni ko kɛ taa b'a la a bɛ taa n'a y'a kɔnɔ kɛzalika ni ko yɛrɛ kɛ mɔbani na a bɛ mɔn n'a y'a kɔnɔ denmisɛnnin minnu ni Ala kɛn bɛ k'olu kan garijɛgɛ ye kan janto u ka ɲɛnamaya cogoyaw la kosɛbɛ o kuma la fɛ don min tɛ bi ye anw kɔfɛ olu de bɛ se ka na relais ta k'a kɛ sini ɲɛsigi ye ka jɔ i n'a fɔ anw yɛrɛ jɔra anw faw kɔ cogo min na a ko nka ni denmansa min kɔni ma lamɔ ɲuman kɔni k'i den kunna ka taa sira ɲuman d'a kɔrɔ ko o tigi kɔni bɛ kumaniya i ka dɔn k'a fɔ sini i ka dɔn k'a fɔ den ɲumanw bɛ jɔyɔrɔ na ko o bɛ kumaniya yen ma fasirikɛbaa ko a ko nin koɲɛ tan ninnu bɛɛ lajɛlen ye waleyaw de ye waleya minnu n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ denmansa walima fa k'a kɛ den ɲɛna a bɛ se ka kɛ sababu ye ka lagosi se den ma an bɛ tɛmɛ n'a ye sa a ko fɛn tan ninnu na a gale yɛrɛ ye jumɛn ye de a fɛn tan gale k'o ye kalili ye ko dutigi k'i ye ko tan k'i bɛ kalili la i k'a dɔn k'a fɔ i denw ɲɛkɔrɔ k'a dɔ bɛ dɔ la denw yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ ko kuma yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni kalili tɛ bilen ko k'a sɔrɔ kalili yɛrɛ a kɔrɔ tɛ ko kalili ye kojugu koyi n'i ma ɲɛ i b'i kali a ka kɛ sɛbɛnamako de la wa ne y'i kali ko la i den ɲɛna f'a k'a dɔn k'a fɔ ko baba kalila nin na wa tiɲɛ yɛrɛ ne baba y'i kali ko la k'a bɛ nin kɛ a b'a kɛ n'a ko a tɛ fɛn o fɛn kɛ a t'a kɛ c'est à dire k'i da yɛrɛ kana degi kalili la maa k'i degi kuma la k'i sɛbɛ fɔ k'a sɔrɔ kalili tɛ kalili bɛ na yɔrɔ o yɔrɔ a kan k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la solution de tɛ yen bilen a kan k'a sɔrɔ solution yɛrɛ de tɛ yen bilen ko anw cɛkɔrɔbaw o t'a fɔ to Marikulu ko an cɛkɔrɔbaw k'an ka janto kaliliba la an denw ɲɛkɔrɔ k'an kana to ka kaliliba ninnu k'an denw ɲɛkɔrɔ dɛ n'o tɛ olu yɛrɛ bɛna ye sisan k'a fɔ sɛbɛnnama ko i b'i kali wa kulonkɛ ko i b'i kali
wa ni dun da digira kalli la hal ne sebe ko nani la diɲɛ don o don maula hali ni kalima o tɛ da la bilen parce que fo k'i ta la yɛrɛ kalli mais i b'a ne b'i sɛbɛ fɔ ka sɔrɔ mi kali i bɛ ko bɛɛ kɛ ka sɔrɔ kalli ma y'a la n'a gɛlɛyara don o don n'i ko n kalila nin kan dugukolo yɛrɛ bɛ yɛrɛ o don maaw bɛ sira ko karisa tɛ deli k'i kali k'a ye kali bi dɛ a ka kalli man ca o kuma la fɛ nin y'a gale ko kalliba i k'a fɔ denmisɛnw ɲɛna k'an ka sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya ko parce que kalli ye kumaba di ni ma i bɛ kala k'a sɔrɔ ko ba de don wa i bɛna ko ba de kɛ walima i bɛna ko ba to yen wa kalli mana kɛ ko min kunkɔrɔ fɛnɛ i k'i jija a ka bɔ a sira ma nka awa ko n donna ma ta donbaliya ɲɔgɔn tɛ dɛ ko kalli yɛrɛ kan ka kalli nɛmɛ an denw ɲɛkɔrɔ nin ye sɛbɛnnikɛla ka ladilikan fɔlɔ ye i ka dɔn k'a fɔ awa a bɛ min di den mansaw ma an kana to k'an kalli dɛ n'o tɛ k'a dɔ bɛ dɔ la yɛrɛ ko ni den yɛrɛ tora ka dege kalliba la ko signe de respect de c'est-à-dire awa signe de manque de respect n'o ye maabonyabaliya ye k'a b'o tamasere bange den na parce que ni den da digira kalliba la don kalliba in na kaban k'a bɛ bonya yɛrɛ ban den yɔrɔ quoi c'est-à-dire a tɛ se ka maa bonya quoi k'a bɛ a ka hadamadenya kan nin ye i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnnikɛla ka bilasiralikan fɔlɔ ye a filanan ko an k'an janto kumana min na naani denw bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ k'an kana tɛ k'u ba buruja nin yɔrɔ ka di musow ye dɛ Marukulu musow nin yɔrɔ yera a kɔnɔ nka kunnafonidila k'i jija ta yanni tan in ka taa kuncɛ cɛw yɛrɛ nin yɔrɔ ka y'a kɔnɔ dɛ sabu n'an kumara musow kan yɔrɔ la musow fana b'a fɔ ko ko bunɔfu ko maki tɛ dɔ fɔ cɛw yɛrɛ ma nin tɛ bunɔfu ka kuma dɛ ne ye nin journal de ta kunnafoniw kɔnɔna la n ko nin nafa bɛ kosɛbɛ dɔnkibaru lamɛnbaaw ni fɛn tan min filɛ k'a fɔ nin a ka ca Ala fɛ n'an jantora nin a bɛna an bɛɛ bilasira an ka denbaya maracogo ɲuman na n ko nin journaux tɛ tɛmɛ n kan n ye nin ta ka nin kalan k'a muraja kosɛbɛ n ko nin fana na nin di n kanubaw ma ne muso ta fɔra dɔrɔn olu b'a fɔ ko cɛw ta ko ma ko fɛn tɛ fɔ cɛw ma wa muso kɔni ka hakɛ kɔni nalen filɛ nka awa yanni an ka taa se a laban ma k'a sɔrɔ cɛw yɛrɛ fana ka hakɛ nalen tɛ an laban na fɔ sɛbɛnnikɛla ma ladiriya dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ladilikan filanan i ka dɔn k'a fɔ dutigi kan k'i janto min na walima denfa kan k'i janto min na a denw ɲɛna a kana na to k'o kɛ a kan kana to k'an denw ba buruja dɛ quel qu'en soit u b'an fɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn kan furu la o walima hali n'a y'a sɔrɔ an ni min tɛ ɲɔgɔn kan furu la Ala nana ka latigɛ furusa yɛrɛ kɛra e n'a tɛ ɲɔgɔn kan bilen mais ko a den sigilen ɲɛna sanga ni waati i bɛ ka n ka ba buruja i bɛ ka n ka ba bɔrɔntɔ kan kana to k'o kɛ abada o jaralakaw de ka baara ye jaralakaw de ka baara ye a tulo bɛ na dɛ saliya kɔni n b'a dɔn i tulo bɛ na i ni tɔw k'a kana to ka an denninw ba buruja denw sigilen ɲɛna ne yɛrɛ b'a fara kan ko hali denw sigilen ɲɛna ta a ye hinɛ musow la a hinɛ musow la dɛ muso ni hinɛ de ka kan a ye hinɛ musow la ni ne cɛ min b'a dɔn ko hinɛ muso la k'e t'a ɲɛdɔn na bunafo b'a ɲɛ yiri la muso yɛrɛ makaritɔ fɛn de quoi muso ye hinɛtɔ fɛn de ala yɛrɛ de muso dan ka kɛ hinɛtɔ fɛn cɛw a ye sabali sa a ye hinɛ musow la a y'o hinɛ minɛ a k'o makari minɛ cɛ dɔw ni ka gɛlɛn hali n'a sɔrɔ muso caman ba in san n'a ta bɛ n'u ka kulonya in bɛɛ u bɛ nɛgɛn de k'u nɛgɛn k'u n'u hakilinaw jira ɲɔgɔn na cɛ o cɛ bɛ muso nɛgɛn muso b'i fɛ ka tɛmɛ hali miliyardɛri kan kana se ka o lafiya muso ɲumanw dɛ n b'o fara a kan muso sɛbɛlamaw u b'u nɛgɛn ni cɛ fɛ ka tɛmɛ cɛ min bɛ wari d'u ma sɔrɔ u t'u nɛgɛn kan hali n'o bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ dɔn mais cɛ min b'u nɛgɛn ka to k'a fɔ ko cɛ ne ka kɔmuso parla bi sa n'a taara a kunkolo digi yɔrɔ Alahu akibar Madu kana bila Marukulu journaliste bɛna bila kuma la a bɛna bila kuma la yɔrɔ muso bɛ se cɛ menasi la cogo min na n'u turu kunkolo digi u b'a daba kama fɔlɔ n'u ne ye ɲɔgɔn ye a b'a sɔrɔ a disa yɛrɛ b'a kunkolo la walima kunkolo in datugulen don koyi mais n'u ni kɔkɛ ɲɔgɔn ye u b'u den ka misɔrɔ bila n'a sɔrɔ misɔrɔ bɛ kɔrɔ na u b'a ɲɔni k'a bila tile fɛ fɔlɔ ka kunkolo kɛrɛnin nabɔ k'o yira fɔlɔ k'u to ka finɛsini dɔgɔ u bɛ fɛ ka kunkolo in yira la u tɛ sin k'o f'i ye dɛ u b'u t'o la ka sin k'u biruku na cini dɔgɔ ka sin ka misɔrɔ yɔlɔ ka sin k'o bin ten o bɛɛ kun ye ka se ka kunkolo lajɛ ni o bɛɛ la n'i ma sɔn u b'u t'o la tuguni u bɛ sin ka na ne yɛrɛ kunkolo b'an dimi a b'a fɔ kaba yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ ne kunkolo la u bɛ sin k'o kunkolo siɲɛni daminɛ ten o bɛɛ bɛ ka f'e de karisa cɛw jarakɛ nin bɛɛ fɔ kun de ye kunkolo in lajɛ sa a taara digi bi a fɔ k'a ɲanaba nin a bɛ ka yirila de o hali n'a ma fɔ a da la ko karisa n kunkolo digira bi a filɛ a bɛ ka geste dɔw de kɛ min bɛ fɛ ka min b'a to e b'a dɔn ko karisa ko n bɔra a kundigiyɔrɔ aw cɛkolonbaw fana t'o dɔn a dɔ bɛ bɔ fɔ muso yɛrɛ bɛna fɔ ko karisa k'a fɔ sa ko n kunkolo ɲana o kɔni y'a ye sa u ye geste sugu bɛɛ kɛ k'a yir'e la e ma se k'a dɔn a tɔ la sa u b'a fɔ karisa a fɔ sa ko n kunkolo ɲana walima karisa a fɔ sa ko n sen ɲana n bɔra sen ɲɛgɛnyɔrɔ la sisan hali k'a fɔ ko n sen ɲana
a fo sa kun parla karsa ara do mona fini do ni ma fo ko le parla ye bara soro o do re be ke la u jodo de normalement ne muso yi pari che de fo kan ga fo karsa yi parla ina fo ne chere yi pari muso de fini kan ga fo karsa yi parla me jarala ka olu kon tay bulo kurundi ngume jarake do maru kulu mena ara madini la jarala ka non chaman be ya fo ma bara nyini nga uma ko do wala de alea falgala ka de sanen ka blale bulo ka so ko nen ko jarala ka do ara ka o falgala ka yo sanhundo falgala ka sanhunte antere makuyi sipor ko te fo ni rien du ko rege bado memba fi nani doni min filila nyonga chiema dron na kulila ka bulado sokono dra asara tara falgala ka dunga bogana falgala do ngi kuru fili de kwa na dogono nan muso kono ko karnyo na dro asa bulaka do sokono ta falgala ka dunga nan busami bura ne busami ne ani busami wana bo ne o minala sa ma atobe nyana bo ne kuru jarala ka de do falgala ka kuru de sanem ga bla sokono kirkara kiri dron asa bulaka do sokono ta falgala ka dunga na yikijo muso konta fa na fargal ga do ba so ani busan ne bo nga ero muso do ni bo o ba se ga busan ne pour kasi ku kishe do busan re pour la ka bol no be kni kasi ku to ke busan pour tin jira ga la ka bol ko ka to ka eto ya jien la fargal ga re dungu ne yoro re janga ta mbi no fe boli wanen kuni la mi bali olu ko ni ma muso re valeur don fio e ma ni tra la ka yere chamambe yoro chamambe olu chama muso jara la ka do be kni pour kasi ka u kishi kwa sino ne jara ga yore dama ko ndira nyoma jaramuso jarake jaramuso marokulu cheni te jia kono ko bo wala on to guta wala ko be mélanger donc on me yelen to lula donc bo dibila sala ko ben na beteme marokulu knafuni diba aya jira ka fo kan na to ka ande un ba buruja u mana ke chugo chu kan to ku bunya de ko yi ka to ku bunya fina jira wa ka do ka fo awa udeuna o mana na ke chugo la no te kuna antura ka de un ba buruja adobe dola abse kana ni ka do ka fo awa gela ere dina adobe dola fina abse kana awa dembo kalama ka fo jaben retine fanne bani nyonche ka beje den re ka hakli kan ko abi jaka mentalité kan ko jugo o do jende marukulu de ni binan ni problem ko no ka ka fo ko chenra fane ba de kan ka karo genyo na kuma be wallahi be je denga mentalite ka sika fo to lo ke kan so ini bad sep ini ban séparer ndo wo ina be union na be nyon kan wo mais chew ka kana to ka muso de buruja adeun nyana o muso afane kana to ka amburuja adeun nyana ha audun nyana dron te a ambuyan alna deunti a shulani chew fane me ko inja anta buruja re kana buruja no te muso do fune bulu daga farne sege nulu do ala manta nulu do go kiga wardu ma ndu wakale nyini ni go aka wa karsa ke me woro de soro la bide nala ma farai ga be ni misa yo fo ada ko mo damere sugu do be bila den re na fo den re ba fo mama kana to on fo papa masa bila den no won fo ma u ba re yi aka comportement do la fama mama kana to on fo papa masa na ala cheni den fi ma ga ba ide mi kala idem zarani ala ka boda kan o la dil kan fulana la dil kan sabana awa ko an jija dansa go fina kan na ke dansa go ke ba fina de no awa violence kan na ke o ke ba fina ikaro ka fo awa ande unyana dansa go onna sira ka cha ko sebe fasir ke ba kan yefulula ago dansa go ikaro ka fo onna sira ka cha ko sebe nan ko mako awa violence kan na dansa go awa ikaro ka fo denu yere kan an kana na dansa go mo yere kan unyana wa ko an kana na ke dansa go baye ali an yere ka ko la kan kana ke dansa go ke baye awo kuna kan an janto funna kuna an kira dansa go ke baye ko awa aramade walma din olu yere bina ye ka fo go dansa go yere awa ko kulun ko c'est-à-dire ko semaine gala kan yefol ko al kulun ngi fin fe ko misal na be jela sisan kaka kene hake da kan na sigene dansa go men ne ko kira ne dansa go kuno antra wa dansa go de ke awa de unyana akra ye dansa go ini de re de be kumala komi masemina ya exagérer ka temoka walma ina ba de be kumala komi masemina ya exagérer ka temoka walma hake ja ale ni mo re be kumala komi masemima re o walanga ta ka temoka fo de re ba do baba ni masen bela sa o kan janto fina kan na to ka dansa go ke de unyana no violence o te ko fesa ka boyi awa ka do ka fo nanina blasral kan nanina ko awa chew kan gu janto mina kan na to ko kan de unyana ko di ka do ka fo awa kule chugodi e de yiko tayi wurun tuli la den nyana
i yɛrɛ kunna o kazalika awa ali ni mɔgɔ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o misali la den mana ko min kɛ sa min bɛ se ka corriger ka sɔrɔ a ma kɛ ni pɛrɛnni y'a kunna e de ye ko ta i bɛ pɛrɛnni na i yɛrɛ ma ten i bɛ pɛrɛn ba kunna i bɛ pɛrɛn den kunna marikulu o tɛ sɛbɛnfɛn kɔnɔ kuma ye dɛ fɛn min ka farin ni fɛn bɛɛ ye o ye tasuma ye o laban ye bugurijɛya ye tile lajɛ ban tile ka farin a laban ye jumɛn ye wulada fo ka na su ko ne ye maa o maa dɔn walahi k'a tigilamɔgɔ ka baara ye pɛrɛnniba ye non seulement a maa sitigi man ca pɛrɛnni nin bɛ kɔlɔlɔ buna adamaden kan kelen wa a tigilamɔgɔ ne b'a fɛn o fɛn dɔn n ko n bɛ minnu dɔn n ye minnu ye ɲɛ la dutigi pɛrɛnnaba ko e de bɛ pɛrɛn na i ka denbaya la foyi tɛ se ka fɔ ne sɛbɛya ye i ka dɔn k'a fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni pɛrɛn-pɛrɛnni ye maa o maa ka baara don n'i y'a fɛn o fɛn a kelen tɛ k'a min den kɛra ne ko ne y'a fɛn o fɛn dɔn a kelen kɔni tɛ yen ne y'a minnu ye n y'a minnu dɔn na u bɛ pɛrɛn min kɛ den kunna k'o ye éducation walima corriger k'a den dɔ donna a ɲɛna da fɛ a den tila bɛɛ a caman na minnu den caman bɛ k'a ɲɔgɔnna pɛrɛnnikɛla ye wa a dɔ la i b'a dɔn n'i mɛnna ka wara su mɔgɔ la mɛ a jaabi jɔ ni dutigi kɛra pɛrɛnnikɛla ba finalement a bɛna se yɔrɔ k'i ka denbaya yɛrɛ de bɛ tigɛ i la i ka pɛrɛnni yɛrɛ o t'a jate bilen nin ye kunnafoni diba sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔliw la a ka conseil la ko k'an kana kɛ pɛrɛn-pɛrɛnnikɛla ba an ka denbayaw la quoi denw kunna o musow kunna o ala ni mɔgɔ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko a ka kɛ ni kɛcogo ɲuman de ye awa ni hakɛ de a ka ladilikan 5nan ko an kana na kɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲɛnaminifɛn ta b'a ye ɲɛnaminifɛn tali a ko kuma yɛrɛ tɛ dɔrɔgu min yɛrɛ bɛ maa su ko o tɛ fɔlɔ koyi ko kuma t'o kan sabu o bɛ min da buna adamaden kan a ma se maa ka fɛn fɔ mɔgɔw la mais ale ka kuma in bɛ min nɔfɛ o ye sigirɛti a y'a préciser dɛ ko sigirɛti k'an kana kɛ sigirɛti minba ye an denw fana ɲɛna dɛ k'an ka janto yɔrɔ in fana na kosɛbɛ non seulement ko sigirɛti man ɲi adamaden ka santé ma o ma dogo o fɔra k'a man ɲi maa ka kɛnɛya ma a b'i ka kɛnɛya lafo k'i ka kɛnɛya jasi k'o don ngalama la ko sigirɛti a man ɲi kɛnɛya yɛrɛ ma o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye nka ko hali ni dutigi min ma ɲa sigirɛti min kɔ walima denfa min ma ɲa sigirɛti min kɔ i k'i jija kɔni k'i kana k'i denw ɲɛna dɛ n'o tɛ k'i bɛna olu fana kalan e bɛ kan ka fɛn min kɛ e yɛrɛ b'a dɔn a ma ɲi ma a bɛ kan k'i tiɲɛ wa ko den minnu kan ka kɛ siniɲɛsigi ye n'i ye o min olu fana ɲɛna a bɛna denw fana ja gɛlɛya a la parce que i b'a dɔn ça je te dis Marikulu i bɛ fɛn min kɛ den ɲɛna tiɲɛ don a b'a ta de koyi n ma deli k'a f'i ye moi-même j'ai un enfant ne yɛrɛ ka den dɔ bɛ yan n k'a fɔ ne ɲɛna vis-à-vis a ko papa n'i ye diɲɛ fɛn o fɛn kɛ n b'a kɛ wallahi a y'a sɔrɔ den in fana na kuma a tɔ ala tɛ san naani bɔ ko papa kɛ ne ye diɲɛ ko kɛ ne b'a kɛ parce que o kɔrɔ de k'o de ka ɲi k'a fɔ ne ɲɛna ta vis-à-vis n ko wa a b'o kan fɔ depuis an m'o kuma in fɔ ne sen ta a b'a ta da ne sen ta a b'a ta da hali ala ma ta an bɛ jɛ an bɛ seli yɔrɔ min na an jama de bɛ seli a tɛ jɔyɔrɔ si ne Daramani kɛrɛfɛla tɛ wa hali seli la ni ne fari yɔrɔ dɔ ŋɛɲɛ ni n'o siɲɛ dɔrɔn a yɛrɛ fana b'o yɔrɔ siɲɛ ne n tilala seli n b'a fɔ karisa n ko n tɛ seli dɔ n ko ne yan de ŋɛɲɛ n ko ne y'a siɲɛ kɔngɔ k'ale fana yen de y'a ŋɛɲɛ i b'a faamu o tigilamɔgɔ n'i faratula ka ala ma kisi la ka kuntan koko ɲɛna dun a b'a fɔ dɔrɔn ko n y'a ye papa de la wa o de y'a ta fɔ a da la dɛ n den dɔ don o y'a ta fɔ a da la de wa den bɛɛ bɛ tan min y'a ta fɔ a da la min ma ta fɔ a da la den sɛbɛ kɔni bɛɛ bɛ k'a fa suit de o den sɛbɛ bɛɛ b'a fa suit de terre à terre c'est-à-dire i bɛ fɛn o fɛn kɛ dɔrɔn a y'a f'i ye a ma f'i ye i b'a sɔrɔ a bɛ ka taa ko sigirɛti minaw ko n'a ma ya sigirɛti min kɔ a ye bɔ so kɔnɔ a ka taa min kɛnɛ ma a ma fɔ ka min ka ɲi koyi mais fɛn min don e yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ lafu fɔlɔ i kana na den fana bila o sira kan den minnu kan ka k'an kɔtabagaw ye sɛbɛnnikɛla ka kuma laɲini filɛ k'an kana to ka sigirɛti min an denw ɲɛna sigirɛti minaw bɛ yen ni ala cɛ olu bɛ sigirɛti nege b'olu lawuli su fɛ a dɔw bɛ yen u bɛ se ka bɔ dugula fɛ ka taa min kɛnɛ a dɔw bɛ yen u b'a tugu so yɛrɛ kɔnɔ musow bɛ tɔɔrɔ n ye mɔgɔ dɔn walahi ala ma taa juin bilahi o bɛ juin min a ka so kɔnɔ muso y'a kɛlɛ kɛ ka dɛsɛ a nana se yɔrɔ dɔ la fo muso yɛrɛ i terikɛ wusulan sa c'est-à-dire sumaya bɛ o sumaya tɛ o yɔrɔ généralement wusulan kɔni fɛnɛ kuma o la o ja ye sumaya ye mais ala ma taa finteli nin bɛ juin min so kɔnɔ ne juin min na pour ka se ka kasa tigɛ muso bɛ obligé ka wusulan de tugun a y'a kɛlɛ kɛ ka dɛsɛ o ye juin sigirɛti fɛnɛ o cogo la cɛw bɛ yen n'olu musow da t'u ka sigirɛti min ko la so kɔnɔ u bɛ so taga sira yir'o la ne ka sigirɛti min ka kɔrɔ n'i ka furu ye a dɔw yɛrɛ b'a f'i ye ne ka sigirɛti min ka kɔrɔ n'i si ye ni tɛ ne fɛ n ka sigirɛti min ka kuma i ka minɛnw cɛ ka taa k'a ka minɛnw cɛ ka taa i ka sigirɛti min kama fɛnɛ n balankɛ fɛnɛ jo t'o la sa dɛ n ka bɛ ne yɛrɛ de o camanba de bɛ yen
u bɛ sigɛrɛti tugu muso ɲɛna den ɲɛna k'a min para ne e sigɛrɛti tugu k'a min i muso ɲɛna ka sigɛrɛti tugu k'a min i den ɲɛ bosonnen ɲɛna a den fɛnɛ a sigɛrɛti mina caman bɛ yen i b'a sɔrɔ mun bɛ sigɛrɛti min o den ɲɛna ta olu t'a dɔn kojugu olu caman o denw b'a daminɛ âge la a sɔrɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ m'a daminɛ âge in na parce que olu kɔni bolo fɛn ɲuman de don wa hali fɛn ɲuman tɛ n'i y'a baba ka kɛ fɛn tɛ ka kɛ baba la walima fɛn bɛ ka kɛ baba la aw t'a dɔn de n ka bɔ ka min da baba kan n'aw y'o ye walahi hali n'a sigɛrɛti tɔgɔ mɛn aw tulo la a bɛ bolo ko jamana in bila a bɛ ka fɛn d'a kan o kuma la fɛ ko k'an kana to ka sigɛrɛti min an denw ɲɛna a ka ladilikan a 6nan o ye gulɔ ye ko k'an ka gulɔ fɛnɛ ye ka to yen alcool yɔrɔ alcool suguya ka ca a y'a fara ko alcool min ko de fɛnɛ n'a fɔ maaw bɛ min dɔn ko bɛ maa bɔ cogo yɛrɛ la directement k'ale ka kuma t'o nɔfɛ dɛ i b'a ye ko alcool ninnu dɔw bɛ yen kuma la hali a dɔw bɛ ji sen fɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko nin fɛn min filɛ bolo ko alcool b'a la nka ko en vrai de kan ka janto o fɛnɛ na dɛ ko alcool min man ɲi k'an kana to fɛn o fɛn de bɛ yen k'a bɛ se ka problème de se e yɛrɛ ka ɲɛnamaya ma k'an kana to k'o de k'an denw ɲɛnamaya ko f'an ka den ninnu fɛnɛ ka hakɛ de jɔra kosɛbɛ kosɛbɛ an ka dɔn fɔ den ninnu fɛnɛ u ka hakɛ de b'an kan n'o ye u bilasirali cogo ɲuman ye ko k'an kana to ka alcool n'o ye gulɔ ye o n'a a sifaya o sifaya sa a min b'i su a min b'i bu hakili kan a mana k'a fɛn o fɛn ye parce que de fait que den kɔni ɲɛ b'ale bolo k'a min don la a bɛ bɔ ka taa ɲɔgɔn ɲini kɛnɛ ma bon a dɔ la e bɛ ka se ka min filɛ âge min na e bɛ ka se ka supporter fɛn hali n'a sɔrɔ kɔlɔlɔ b'a la mais den bolo den t'o dɔn ni den taara ɲɔgɔn ɲini kɛnɛ ma don dɔ k'a kɛ i tɛna se k'a fɔ k'i b'a jalaki dɛ parce que a y'a ye de la k'an k'an janto la a 7nan nin kɔni nin bɛ lamɔ yɛrɛ yɛrɛ ko fɔ ko a 7nan c'est gratter aux endroits introuvables c'est-à-dire inavouables aux endroits inavouables ko c'est-à-dire i fari n b'a fɔ cogo di i farikolo yɔrɔ min bɛ yen kuma in laɲini o de komi nin ye titre de a m'a apprécier aussi ne tɛ détail la a b'a la yan quoi i dogo yɔrɔ a kɛtɔ bɛ kuma in kɛrɛfɛ cɛkɔrɔba kuma in lamɛn dɛ ko i dogo yɔrɔ k'i kana to k'o yɔrɔ ninnu siyan i den ɲɛna yɔrɔ nin fɛnɛ cɛkolonbaw bɛ yen i t'a sɔrɔ olu yɛrɛ ye ko 10 kulɔti kunkurun de b'u la denbaya la wa kirikara dɔrɔn sɔrɔ u tɛgɛ b'u ka kulusi kɔnɔ garawa o haraba ten madukulu cɛkolonbaw bɛ yen han wallahi non seulement i b'a sɔrɔ kulɔti kunkurun de b'u la denw ɲɛna u sigilen wa o dogo yɔrɔ fɛnɛ a kɛtɔ bɛ kuma kɛra ko ŋɛɲɛ y'o minɛ u sina wusa den yɛrɛ fo den sigilen b'i kunkolo biri den min maloya k'o de fɛnɛ ye fɛn k'an kana n'o kɛ o bɛ cɛkɔrɔba kɛrɛnkɛrɛn cogo min na hali ni sɛbɛnnikɛla ma muso fara o b'an balakaw fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn ten nin b'an bɛɛ de kɛrɛnkɛrɛn koyi yɔrɔ kuma dɔw bɛ a fɔ man di surtout an balakaw ta fan nka bilasirali de don yɔrɔ hali an balaka dɔw bɛ n'a fɔra k'an balakaw an ka tɛ musokɔrɔbaw ma dɛ n kan bɛ n yɛrɛ balimamuso ni n dɔgɔmuso ni n denmuso ma a bɛ faamu ten komi olu bɛ an balakaw ye hali ala man ta tafe siri cogo i denw ɲɛna i kan ka jateminɛ mais maaw bɛ olu tɛ si jateminɛ den musoman fara a cɛman kan den to sogo dɔ ka sin ka tafe siri cogo la tɛ fo ka tafe jukɔrɔ fini bɛɛ lajɛlen ça c'est pas bon ni o kuma in b'o bɛɛ de nɔ kuma in bɛ ka kuma o bɛɛ de kan ko i maa dogo yɔrɔ farikolo yɔrɔ min dogolen don ko hali ni ma ɲa o siɲɛni kɔ walima darula dɔw sɔrɔ k'i kana n'a k'i denw ɲɛna dɛ i kana n'a k'i denw ɲɛna abada a to olu ka bɔ kɛnɛ ma ou bien i yɛrɛ k'u labɔ kɔfɛ i k'a sɔrɔ ka i bɛ fɛ ka min kɛ i k'a sɔrɔ k'o kɛ a faamuna d'accord o ye jolinan ye o tɛ 7nan tɛ aw tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen a 8nan dun k'an k'an janto hali baro fɛnɛ na baro min ni o bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ni an denw ni ɲɔgɔn cɛ baro cogoya kuma minnu kan ka fɔ misalila cɛnimusoya ko baro ko jan kan ka to o la ani baro minnu bɛ e yɛrɛ ka juguya c'est-à-dire i ka juguya yira quoi k'a yira k'a fɔ i tɛ mɔgɔ fɛ o baro ninnu n'a fɔ o bɛ sɔrɔ mun fɛ e yi ko 10 i b'a sɔrɔ maa dɔ b'i da k'o buruja kɔrɔfɔli dɔrɔn a nɛmu kɔrɔfɔli dɔrɔn i yi ko 10 i bɛ ka maa dɔ dɔgɔya i denw ɲɛna o tigi dun tɛ yen i bɛ ka maa dɔ kɔrɔfɔ donc directement den yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ ne n'ala dusu ɲuman di den minnu n'a fɔ baba ɲɛngo ye hali n'u m'o f'i yɛrɛ na n'u mi walima n'a miiri k'a fɔ kɔrɔfɔli tɛ kojugu u yɛrɛ n'a kɛ kɔrɔfɔlikɛla ye k'an k'an janto o de la an ka kuma fɔta ka denw to an kɛrɛfɛ k'an k'u sɛbɛkɔrɔ contrôler kosɛbɛ an bɛ kuma o kuma fɔ i ka dɔn k'a fɔ awa ni an denw bɛ yen k'an ka kuma fɔta ninnu sɛbɛkɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ a dɔ bɛ dɔ la ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ka denmisɛnninw yɛrɛ fɛnɛ kisi i ka dɔn k'a fɔ awa sini ma sinikɛnɛ ma o tɛ 8nan ye a 9nan Madukulu ko o de ye dutigi i sigilen walima ko denw ɲɛna mankan sugu dɔw bɛ k'i kana to k'o fɛnɛ bɔ dɛ
ni mangan bi jumɛn nɔfɛ an tɛmɛna kuleli la o tɛ dala mangan ya ni mangan in bɛ tali kɛ yɔrɔ caman na sa karifara yɔrɔ maa dɔw bɛ yen olu kɔni n b'a f'i ye n bɛ jamala n tɛ jamala o b'a sɔrɔ u y'a kɛ tan k'a bila ça c'est pas bon o bɛ cɛw caman ba de la bon i bɛ nin yɛrɛ sugu kɛ jama la dɔrɔn maaw bɛ sina ka i classé ten ko dɔw bɛ olu tɛ kɛ jama la wa ko c'est à dire munna a bɛ k'a fɔ k'e kana k'i denw ɲɛna kuma ba de don quoi kana k'i denw ɲɛna dɔrɔn tɛ ninnu tɛ jama parce que ne hakili den ɲɛna dɔrɔn e den bɛna kɛ yɔrɔ dɔ la jama la yɔrɔ dɔ la don dɔ la a t'a de kojugu ye e bɛ ka fɛn o fɛn kɛ a bɛ ka bɛɛ ta yen nɔ a bɛna taa kɛ jama la a bɛna lagosi sɔrɔ bon e de dun y'a dege a la o mankan sugu ninnu bɛ ka kari fara jama la walima i den ɲɛna kuma bɛɛ o b'a la o kɔfɛ dun ko hali hakɛza a bɛ fɔ cogo nun fiyɛ fɛnɛ ko n'i ma i bɛ nun fɛnɛ fiyɛ k'i k'o fɛnɛ kɛcogo la min tɛ don mɔgɔ gasi la fila halisa ni kɔnɔntɔnna kelen na ko hali n'i ma ɲa hakɛto bɛ kuma in kɛrɛfɛ mugu ci kɔ kuma in faamu dɛ hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ Madukulu ne ma sɛbɛn dɛ journaliste de y'a sɛbɛn walima bilasiralikɛla de y'a sɛbɛn ne ta ye kalanni ye n dun y'a ye cogo min na n'a fɔ ten bilasirali de don hali n'a sɔrɔ a kuma ninnu fɔ dɔw ɲɛfɔ man di dɔɔni ko cɛkɔrɔba n kan tɛ cɛkɔrɔba si jɔ fana ma n ɲɔgɔnnaw ko don ko n'i ma ɲa walima an n'a fɔ kuma in fɔ man di ko dutigi n'i ma ɲa mugu ci kɔ kɔrɔ fiɲɛ bila quoi a bɛ faamu ten ko hali n'i ma ɲa k'i bɛ fiɲɛ bila e n'i denw sigilen don a bɛ baro la e balila k'a fɔ ten ko pu n balankɛ denw sigilen ɲɛna o fana ma nɔgɔn sa dɛ u tɛna se ka kuma bɛɛ b'a miiri dun baba yɛrɛ kɔni baba ale ka maloya anw ma dɔɔni baba ale ka maloya anw ma dɔɔni n tɛ mankan saba de ya karasili n'o ye karifara ye a bɛ se ka fɔ ten walima peteli ka mugu ci a bɛ faamu ten ani nun sɔgɔbɛ walima nun fiyɛ ko an kan k'an janto ninnu bɛɛ lajɛlen na non seulement jama la non seulement an n'an denw ni ɲɔgɔn cɛ ninnu si tɛ ko ye ko maa bɛ min kɛ jama la quoi i b'a ye maa dɔw yɛrɛ bɛ yen ala cɛ maakɔrɔba e sigilen e kuma bɛɛ e tigɛ b'i nun kɔnɔ jama la i bɛ k'i nun wɔgɔbɛ c'est pas bon e y'o ta de bɛ jama la karifara la ten c'est pas bon e y'o ta jama la e bɛ mugu ci la bon hali n'a sɔrɔ a banalama dɔ bɛ mɔgɔ dɔw la sa mais kumaw la yali ka to ka i den ka wuli ka bɔ jama la dɔɔni k'i yɛrɛ kɛ k'a fɔ i n'a fɔ sunɔgɔ bɛ ɲɛ i bɛ fɛ ka taa sinŋɔ ɲini ka sɔrɔ i bɛ ka taa fiɲɛ bila kɛrɛfɛ o bɛɛ bɛ se ka faamu dɔɔni mais jama la kuma bɛɛ pu walima kuma bɛɛ pu jama la cɛ man ɲi dɔɔni dɛ sɛbɛnnikɛla de ko ten k'an k'an janto la kosɛbɛ an denw ɲɛna o y'a kɔnɔntɔnnan ye a tannan sa ani a laban o de filɛ nin n tun tɛmɛna min kɛrɛfɛ fɔlɔ la sɛbɛnnikɛla kelen filɛ ka n'a ka ladilikan yɛrɛ laban ma c'est balade nuit o kɔrɔ ye jumɛn ye Madukulu nuit o tɛ lankolonbila ye ko anw kana n'a to cogo si la i den nin fɛnɛ kɛ man di ten dɛ tiɲɛ yɛrɛ la mais n'i y'a ye sɛbɛnnikɛla kɔni i sɔnni sigi a kan ko foyi tɛ yen bi min tɛ kɛ e de bɛ se k'a fɔ k'e m'a ye ma nin ye ma nin mɛn tiɲɛ nka nin tɛ yen ayi ko i fari lankolon ne n'a fɔ ten n'a fɔra k'a kɛ lankolon bila direct ye kuma fɔ man di dɔn mais ne kɔni bolo hali kanakolon kuma la hali dutigi kuma bɛɛ kanakolon bi i denmusow ɲɛna hali denkɛw ɲɛna c'est pas bon non ne yɛrɛ ka fara n ka c'est pas sɛbɛnnikɛla ko dɔrɔn ko lankolon i lankolon bon ne m'a dɔn a bɛɛ bɛ tali kɛ n'a fɔra ko lankolon san a tɛ komi n'a fɔ dogo yɛrɛ dɔrɔn dɛ parce que o kumaw la a kɛra cogo suturani dɔɔni bɛ se ka y'o la mais dutigiw bɛ yen bilahi talahi Madukulu hali u n'u ka denbaya dɔrɔn tɛ dɛ hali a kɛ luwansew bɛ du kɔnɔ lamɔdenw bɛ du kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ dutigi a bɛ bɔ a kanakolon a bɛ bɔ ka taa don koli la kulɔti kunkurunin b'a la sɛrɛwɛtinin dalen b'a kan na dɔw yɛrɛ m'o jate kojugu ye an ka éducation yɛrɛ an ka société kɔnɔna la yan fiyewu dutigi kuturu a dɔw ye cɛkɔrɔba si ye a dɔw ye trois poches lamɔgɔ a dɔw ye an yɛrɛ sifinnakaw ɲɔgɔnna ye jeunes ye ka sina ka bɔ ten minnu yɛrɛ ta suturalen dɔɔni i b'a sɔrɔ olu bɛ foroyani dɔ bila o kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ kumaw la o jukɔrɔla fana bɛ dara la an tɛ sama o bɛɛ nɔfɛ mais hali n'i ma foroya dɔn o ye kulusijan don a kɔrɔ dɛ kulɔti don min bɛ tɛmɛ i senkuru la quoi o de cɛ ka ɲi mais dɔw yɛrɛ fana dan ye dɔrɔn ka foroya dama don ten ko n bɛ ka taa n ko ala man kisi la ni fiɲɛ ba cir'o la ne ala fana ka ba tɛ ko dɔ bɛ kɛ dɛ fo janga t'o yɔrɔ in fana na ka sin ka giligi i kanakolon bɔ ten a dɔw yɛrɛ bɛ fo k'a fɔ ko n bɛ fiɲɛ minɛ la bɔ wala a dɔw bɛ yen sokɔnɔla dukɔnɔla yɛrɛ dɔrɔn tɛ a dɔw bɛ bɔ fo mɛda kan
kanu jo blunda ra kana ko furu inde blalen do nyefe tin kuloti bula kani jo fo kare kono ne be nun do ye ne dabali be ba abin dabali banta don aramadin rebisi fargolo valeur ma bain rebisi ga ote muso ne chere kon rebisi gi fargolo na bo chugo di ko iran dan fen bela ani tikla mo jela ka gile a banga atanga dumi kono be ore mancha wallahi ka fo ko chere kanga sutura an ne ka société kon la an ne kelente ka chere jati sutura fen an be banda free muso de ka muso de ni sutura ka kande awa muso kanga disa done o chenge me mbalange ire fene nga sutra de ifarglo yorom kanga ye minu manga yo lu fene folendo ye e te ka okew e ga shara dumi afi ke ki kanagolo mbo dugene ma ana so yire hala ere taiga duwe me dimso be idinge obe shara dumi afi ye ke ki kanagolo mbo olu nyekoro ko ata dunya kana ko atiki wala ka bo ki si sheshi ko na ere dugene ma ko ni dorata ko ni ndewne do che hey adabla mai medai kana am black malade adabla dutigi normal furgia kanga ni mo al ni witi ko furgia kanga yibulo oti bashi ka kloti fini do akoro pantalon do akoro wen kloti jamjan do akoro no bo gati ko foi ka do ko fo e ka to mo nyaka malo e fene fara kulo e made il faut voir ana fara go community na mato ana kololo do wa o duti ne chama be to ka balga ka sira blason kata e sira juguta manu yele wolo do hala manki shila mala fonda la mandi parce que radio amano quoi ala ka boda kan meti mo ron kan a benye fo mandi clair quoi on ni fin temps bonyongoy kanga janto yoro mununa nyira de man ga wati beta flo mais afena c'est nécessaire akanga fo aka don sabu ni problème ba nga société kono ko sebe ko ni fin temps kanga janto nunu kilingire na bela jele na ngana nunu kanga bara yande nyana de langulun blan yere seben ngela ko i conséquences chamamba de fula ko kalo bisa traumatisme cd ma no e hakli chaw yi o do tien fene tieni e dinga ta balka to ka te e klutu dalen sur to do la c'est pas bon tiens ra l'exé c'est pas bon i janto rena al ni dendo chugo kana to gi faru akana to akato gi faru lo langula mai non seulement be traumatisme sale ma dronte wale frente na don ko jugui bon ne bedona ale musu sutura ke na chef na musu sutura yana ko bere ban chede a fo musu ga sutura am so nyonyo korola de ngo chewde nyokorola do on musu sutura chew nyokoro me chew ne fene mi sutura ne e fene dalanta la ka fo ke fene ma shiba se musu made anto ron fene fo nyokon hal so kurane bazira musu tade kan an ma kurane kala mais mi me fo ka cheya o musu tai adin me fo ko musu gi sutura ka farko datugo am so nyonyo korola te o nam so nyonyo korola do o te fo o ma fo itala mais muna ko u farkulo fitne kana an chewma muso farkulo manage fitne kana chema roro bila che farkulo fitne kata muso mate hanu ma fo ne ro fraka awade wanne ni ne ranya ne ma fo ngok maula chere farkulo fitne ka bu muso kan kata muso farkulo fitne kan chega ni ne nyinga ne bo re fraka ne chewmu re sutura u kan afini do ku farkulo rom kan da ku bangu datu foku u furun blanye fente fini debara del kungrun bana te bolongono lawla e fene me muso munu mete la al nasro do ta mi fe sa parce que muso be malata de la kateme cheka al nasro do te nyana ki fini ta de gun sa do ma wallahi be ga de gun sa do ma wala ra be nyinga e chekulum ba min bara be gligi kungrun don ni kulati kungrun don yi bale ku fale afomandi marukulo billahi be kulushi do che do la ha cheba kamalen goro do la wallahi e ala sadiri nyemu ga formu be la kulushi infe kafo kulushi sadiri mimbula ko awode ka anye wode ka bo otere kulushi in kasuru et puis a shirle nula iba ibu ka ramadian la be kulushi infe c'est pas bon muso ku sutura fina nga sutura de o de be ko inja de note na abeda muso ku na te ka fo ka ke na fo tanata won yere la amanya folo de ala ka boda kan o mala fa ala ka barka do kina foni de baraka ka sebani kamena wane ko fina kala ka kala ka wala lu da kan to ni mun ko son a problème banga jamana ko ko so be famel ka se ka sura la na foni ni na salo ka bo masculin.com ale ko la ale de kumara ni la hala yanka aywa o te mena ko fa sa ka boy kina foni halsa mbito abolon ko no
Bin nyari kun kan daga do ni ka bone sebanye mi nanko ma ko malijet.com ma awa mi yanga fama mo ya forces armées maliennes olure kembe ka nik na funi ka sementia akwanga surufi kono do banga jamana kon lala ma dugolente ikara fo dongli dabu na kuka musula kadu ukama ko Jeneba Sek madame Kuyate Jeneba Sek ka bora ka demen bilibilita ka nyeshin anga surasi munun sara kele dagala awa faso kuma boli boloma olu furumuso munun be awa ne degumbu kan ko Jeneba Sek bora ka awa demen bake uye ni kanga la kale o madukulu ni mi nyima ga ngo fosa an fe artiste jumene hagli be sen ma to nyinunde mobili sana kadi karsa ma de atara ni jamana en kono concert la de awa ayini sadi fade ayini sangadi ni man ni la hakiba amin fo na nyuma mi ya ambo la encourager fi ko madame Kuyate Jeneba Sek awa ko surufe kono do donc li dala do ikara fanga jamana kono wa ma dugolente ja Jeneba Sek baka donc li dala ka hagli be faso in fona de yoro alisina indépendant mali indépendance koni ACO se Jeneba Sek donc li me kala a fasam da armée la artiste ma sur le minta mi fasa da armée la ka taimbo mali sorazu anga yereta anga wili anga namalu Jeneba Sek ni minda jarasa yoro sura shura do leader ala kuma jawo ko buna kango bae ala ka boda kai mete me marugulu ni maja kuma lola ako an wasuru fe kono madame Kuyate Jeneba Sek se Kuyate musoreta Jeneba Sek ko kakeni kado ka fo utikalo kle mukan ani saba temenenye eko otunte kado ka fo tarata temenen yere ikorowa o utikalo kle mukan ani saba temenen madame Kuyate Jeneba Sek ajara ka fo ayini demen belebele koninta ninga nyeshin surasi muso awache sabagato nunu ma akera kado ka fo awa yoro jumena ka kera mi direction du service social des armées nanko mako DSSA akera olu koni jabalala ako ni wale koni keneka minye awa Jeneba Sek ga ni demen ko fole min talen fle akelen fle ka ni demen min ta ni ga nyeshin kado ka fo surasi che sabagato muso numa o ka baran kera mi directeur du service social des armées akira ale koni nyana no colonel major Birima Samake atume kenen kan ani ka fara kado fo personnalité u chama kan civilu la ani awa fini digla ka o ere koni fenena fasirike baka nyefulula ako Jeneba Sek ka ni bonya mi na bolen fle ka ke surasi che sabagato muso ye o ka ni nganyata donime akira jouer kalo clefla o aka sambi saba awa ala ye sambi saba min da ale male o belaje amafaka shire sambi saba de yoro Jeneba Sek ni ma fle ko ate bidru nkola nyene parce que nyaka publication de ko 1970 do yoro 70 insante o ti jo fo sambi bidru ni san fla bonyangola 70 à 2022 ko to sambi bidru fla afene do ko o nga ka carrière no ya ka sanga sambi saba sanga do ni dala sanga ma buru adolo ma binjila anata an woni ta nun chamambe amu me sangle yere ga sikse la de kacha mi o dolo be wuli figi be balko ga sanga ta balika binjila te puke o be chela o be musula sabu kalanta ka tanaw la tangaw o kalanta ka tanaw la tanga fami dunga jigin to fami ga jugun to tigi ma madukulu akan an goto ko ambeteme no de ba nga artiste men do ko mi yere sangle jalenga sikse la de kacha ademsen fem mana wuli vigi be ba fo kasaro fif sondoro bisna go tunune nti nga madame Kuyate Jeneba Sek kaka sambi saba 30 ans de carrière aka onyenaje de kerasa onyenaje koni de la sa kan na jatim nuke wa soro mun kera la keme sarala ka bi woro bola bidru tere bi woro ko bola fa keme sarala ko ka bi woro bela jele awani go ta ko ke deme kanyeshin surasi che sabato muso munuma surasi muso munumbe awanolu che obina kele dagala o kaye ni deme koni ta kanyeshin oluma Jeneba Sek ka ni deme ko fen chamo awalu koni tumbala de ajala ka fo fatirike bafe minye malo awa klo biduru boro o bora kemeni mugan malo bora kemeni mugan klo biduru boro la o ko awa otumbe deme na 120 sacs de 50 kg de riz otumala ani katase tulu bidon kemeni mugan manga o 5 litres ye 120 bidons d'huile de 5 litres
awa tulu bidon kemeni mugan 5 litres la fasirike baga nyefulu la minye awa directeur yere koni fene sa awa no oye awa directeur du service social des armées kale yere fene safne carton bi woro bonyango o bora le fene yorola ni ka fara de men ko folen nunga mongo son ka sega ademena se awa surasi chesa bato muso numa mi directeur du service social des armées awa colonel major Birema Samake aye jenaba sega ninga ni anyima ay ni wala minke akoni ikado ka fo afu ko sebe ka barkada wa ninga jira fene ka fo ninga ke la degli fendi surasi munu awanu ukoni bina kele dakala uka demba ko jamana kanga haglitu la wa jamana den man kelingil na bela jelen kanga haglitu la ko nga kibe fama kaye an fe ya minye dongli dala artisi ikado ka fo aleka nina nyona haglina soro awa ikado ka fo surasi munu no olu bina kele dakala olu furumuso ko nina nyon demeta ka fo kimna nyesho ma kibe fama ko sebe ko kaye nga ko jenaba segi ko ni kelen flen ko ka leçon de dita ka kelen flen ka kalande ira ikado fo awa abonyongo artisi to lata kan bela jelen kanga to ka an janto jamana ina no ye awa jamana den munu ikara ko no lu nyeshine be jamana ma o ka bara nyeshine be jamana kuma bolima no belebele sorasi nunu ye o muso awa lu munu tura kele daga ma shika sorasi ko nbe do sa de ganga awa adola ni fine tro ata kele la ka sigena nya de ga de ma kango o fine kan go nyame nkira colonel nkira awa lieutenant colonel nkira général o ya itara kana de plus ibe takana ibe forfuru ni jalabe augmenter ka ta fe jalabe augmenter mais depuis kabura lama ni tara na dabirili dala amano wone ni era jaire la comme souvent jamunu be bla e knafoni nun ko journaux nun kono adobe basro ou bien exemple à c'est-à-dire photo mi na be bonyon fe ya kuma ina do bodo ta bla goro note muso mi refle ni jaina marukulo nyamala janaba se refle ne ka carton di muso mi remoro ni demsani ça c'est une jeune fille nem botigini rede ni sura ne sura si chesa bagato muso do koni ni mi flene ni jala antashi da me ka fon betu me samu kan duru ka be balnela directeur ni rede jolanta ka refena ni akwa awa wa directeur de service social yere et colonel major Birema Samake ale rede jolon fle jena baseki koro aflega safne carton di bogotigi mani bon balna ko fenete parce que généralement il va donc sur la chine munumbe sakele dagala ne achama demsenu ndi wallahi achama demsenu fitinu ndi ma fi ngone re jenyo kondo turala salon yere o kne biro rouge gendarme plutôt gendarme o re tinte me sam wan o chere de o chale ma sam wan wolon fly akara gendarme ni ma fli 2000 c'est promotionné 2020 et 2019 de entre 2019 non c'est 2018-2019 à la promotion gendarme mais autora nyine ayere musufru na sali kele dagala atete mesanglenga amsu wallahi musufru atete mesanglenga asara gendarme no min willa nu ga mobli alere kbe pe ko bugo no marfajan mine willa na min neka ro musu ko ne demsen fitini de olu kanga demen quoi olu kanga demen re de wallahi mbado colonel Asimi Goita bi siko ku jamana bi siko ku sal seli na ka saka kemay flawa juli Asimi ya odi sur asi chesa ba to muso maka baloduma o beka kan wo beka do kon wala ne ra ko ni fene mi akilna mi proposer ayoro ni na de beniga demen na chudo ko mo warta ambulo flo sanu tambulo flo ma hagli bula en fene mi ka demen na agilna mi a chesa ba to muso nun fleni ba do sa era de sa ko ba de marugulo ça era ko mona foko mina ka bango ni na nien foto ko nyere la jeta ko sura si chesa bato muso era bisna ka mirite ka ye ka fo nunu muso galalin walma mba foto ko di muso koroba ote muso be nunu na udonu so furula nyoga ma halate sambo o che utara sa kele yoro la ado amso do shite me sam wan flaka me be ko na wole to na parce que ni furula ka ba chesara yon furu jabagato de sa al ne furu an bana sa mais e kono chesa bagato muso de donc ne be fa solution du mene fo walma aglan du men proposer nunu be sa o kana na ase ka fo be nunu ke c'est-à-dire que là sondron parce que ne ba fam do afo nunu fe ufene faral no nyonka ku ke kulu de nyemo bu fene na donc de men na utokola mais o kala je surasi demsenu munu buga don 600 no lu mala buga formation na o ka munu
ala ka ne mo kon sara wala ka baraka ami do ko adun fura o masa sira jugu fana o be sara faso defani sira de ka adun fura ko o kene kan olu nya lahara afin ko be islamaya ka ko ka kene kan nya lahara donc o jiga nyman baye donc o muso munu bi ansa demsenu ne do surasi demsenu munu duna sa au do luma olu ku furu ko pour ka se ka muso naglisi ko bo che saba to muso ala c'est demain mana ku ye chugo kuma be amano ko doni ko amado rebe yala kata demain ne nun to koy atesuma ala ali semeni ngona do borane refi nga bararo la papier de semeni nugo mais o ma surasi nun to fo ko yatimo ni falato demeli kulo o papier de semeni nugo lo ga yala ka demain ne mo la o ta do papier di ba calendrier la mado ko ba yala ko a demain ni ko che sabato muso mais o ma surasi to fo en vrai dire mais ko che sabato muso ani ko yatimo ni falato demunu mansa o boru koro bon abese wa tese wa ala de bodo mais ne fa min fodron nunu muso nunu an mo kana na nyugo la de wallahi mo kana na nyugo la nunu tali yere jigisi badi nunu tali surasi munu che sara kelege yoro la e che o che mana tani muso do furu ka hakli sigi dama a hakli ka se ka lafiya a che ko doni aka to ka do ke che ni a sale ye ko baglan yere la hara de waye dun mata ka bo muso kuna de ye dun mata ka bo muso nga akana uke den kerefe u kana ke meru kerefe ku to enti ni mo be che sabato muso la u be soro njoro na non u ni mo to be kaka la tike de olu soro u che u soro la tike de u che soro na fo ambe bon ko de makono al nere mi flega kuma ne ane be afobi anga che ya daga an shika che ya de kelente ka anto amun tara u ka ka fo ku u te che de walma ku e fendo re ka ala la ko de la ku tara non ambe be wati dun se bala sigi de la wa mi flega wole surasi che sabato muso ma awa ala de ba don nin ma wole an che de la dula ka muso tarakato ana wole an do muso na wole dun la ko a che tarakato ça c'est clair o te wuli quoi donc bere kan gira ja ire bla ngam ne ngono muso be kan gira bla ngam ne ngono wa che be kan ga nunye ko nu feto ire muso be ka ketan dun la ya muso fune to be kan ga bli kuna ke ire fene be ka ketan dun la ni che ko ni na ko ni furuge ni che mata muso do muso ta ka che to ça c'est clair o te wuli quoi al nasro aka chala che de kataka muso to de kacha en fianga al ni sura su tande nyanga société ta la jebi ita dum ngona nga che kita choro ba sura de kacha wante da ta fami do de ta be kono nete che de katali nya jatine keme sara la che ni couple ka disparition o tali ka nyonto keme sara ba so che bisegi ni beta ka muso to nemo ke te kurane kono kuma le ne ka jatine ni nga se wa be ba ko ne che mais muso mi sara ka che to furu la aka chani bisigi re ni atagala che munu beta ka muso o se mata keme ngasa o se fo bikono to nduruta awa ni muso ko ni muso karsan ko che sara ni muso karsan che sara kaso al sura siate mais karsan muso folo sara walma karsan muso sara muso re furu ibe fama ko mene abere akacha re mebe fama ate muso tabo ala ka boda kan o mala fe ko ala je ka hine sura shi muso na munu che usara u kuna nu ge den kere fe u kuna nu ge nyunto fe wal che do butu ta u talon ko fe tun ka kla kata ula jabatuni ne hineri la de ko yi ta de o yi kana na fo kimna i valeri la ne la ande o ni hineri la ire hinega i baraji bechi i muso furu ka kla ni do aklo da fo muso mi che furu ka so sebe muso ga kla ka fo che matuni ko ne de ne walma ne kintaki ta walma ne de nkiye i ga baraji bechi ay do muso nu jigi ko ra ku furu keleme munu mbulu olkata kelengelen ta ka fara utaka surashi che sa bagata muso na hal na umage surashi akana ge ni misal le di ka fo surashi de muso nu bala nguga u furu siro loma o misal lente al civilu bi se ka tuta civilu ire ka tuta ora de kan ku haglisi o ka ado di surashi munu fene ne muso to lo bolo o ka do lu fene mai o be ku be furu siro kwa awo ku be furu siro ku bo hamini de huni miri jan ba ina kwa ani saraka mine la kwa awo ku bo saraka mine la o ne ka gilna ala ka boda kan na funi ni madukulu nya sama ka bo fasiri la se sebe mi kono malijeti do janaba sagi ka don abura malijeti de kono o force army malien no fama olu yere na funi ko romado o wati na tuga ka madukulu chawo ko antna bitanye re blaya na funi ko ma ba anyu guru shorle mbenga ala dani flamin tarani ana fa kama nimbe wasa chebo ana bitanye blata nje to de kolola ka furi ni tanun di la menjere jekulu bela jelema
fan bela jelen fe munu kun sogole bana jamgan damna fo na cheni wati ma mbo bela jelen fo bela jelen wala nyimam don danti foli mina ka kene wati na wati za awame bitan bla shuna wajulu kene na alama bashike obesi ponje ka ofi ka shuna ka hôpital yara ko hôpital yara choy medicine kref école medicine kref inshallah ono ko njara sa shini sibiri inshallah taala ana nyuan soro ikado ka fo irojmene lasa lasa ka ofi lasa oluka école soba kuru kono inshallah sini samedi ami nyon soro inshallah ono ko njara sa dimashi lo tenanjo wajulu kenem nasi bilibile reka dala sango darla kama awa teremba awa otora infolo wajulu keno be ci faru reka dala yan samya ka tem inshallah ne do ko wajulu kna funya wi on den do wajulu kena fene be ci faru dala we awa Sheikh Mohamed Koulibaly ne mo Sheikh Mohamed Koulibaly awa aleka wajulu kena o be ci nala ma bashigen den inshallah ambala dilala ka kena kilingil na bila jelen ci hera ka bila jelen wi herala awa bitan be bilata aweni jam ka kelen se kinga na soro ne kan tan kononton akanye muka aka farla nyo ka kala sauma aw dingina ban ma gina ka kala den fe Abdurrahman Bunauf ka bonya makoro ne ben ko dala ni ga ne dal masama nga jo ana sa inshallah awa ndenendo ananyo soro do gibaro kana ka tnafni kuramu mona bo anu sangala machi awi ka fawi kawni chaka kluma jola aw kan be jin wati were shukran wa salam